हाँ आपण नाटा कौन आज्ञा ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁରେଶ ବେହେରା। अच्छा आपण ये जो महू आणुଛନ୍ତି कोठु आणुଛନ୍ତି ମୁଁ ମହିପୁର महिपुर को जिला आज्ञा ଆଜ୍ଞା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା को जिला ନୟାଗଡ଼ नयगढ़ अच्छा महू गोटे एटा गोटे लीटर 1.5 किलो ହେଇଯିବ। 1.5 किलो अच्छा आज्ञा। किलो हिसाब से हाँ। अच्छा केते पैसा आज्ञा गोटे 1.5 किलो को नौଛନ୍ତି କିଲୋକୁ 400 ଟଙ୍କା। किलो को 400 ताले बोतल दाम केते ବୋତଲ ଦାମ ହେଉଛି 600। अच्छा आपणटा आपण एकुटिया आणुଛନ୍ତି ना आपण संगरा ଆଉ କେତେ ଜଣ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି 3-4 ଜଣ ଅଛୁ କଲେଜନ କରୁଛୁ 3-4 ଦିନ ପରେ ଥରେ ଆସୁଛୁ ଆଉ। अच्छा अच्छा सरकार को आपण କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହଁ ସାର୍ ଗରିବ ଲୋକ ଚଳୁଛନ୍ତି ଚାଉଳ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ଫଳ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ଏଇ ବେପାର ଫଳ ମହୁ ବେପାର କରି ଚଳିବା କଥା ଆଉ ଚାଉଳ ଫଳ ନାହିଁ ନିରାବାଦ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ମୋର ଆଉ। अच्छा सरकार जदि आपन को किछि कहिबे जे महू डायरेक्ट आमको आन की दियो कोनोसी प्राइवेट लोक को दियो नाही डायरेक्ट आपण सरकारी को बिकि परिबे महू नै कि ସାର୍ ମୋ ଅଳ୍ପ ମହୁ ଆଣିବା କଥା